bo ika ala doni ika ala yasiranya be wara o kuma ko ne muhammadu de tado ne ne se ka fo ale sorla ki kanto ako kira anyefo kira uye uka leçon mine ife sabu ede nyeni lahara karamoy sallallahu alayhi wa sallam ala kira ko fe min dira ale mantoma na be madla fen kononto akwa folo uba fo ma ko ayatul kursi qur'ane aya be ka kuntigi ayatul kursi nani o toko fo ma do tna se ka famo fanga verset kala ma o kame uba fo ale de ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نيني آية الكرسي صدق الله العظيم على كده كوني آية أبي جيجدومي محمد علي محمدك ملك وابي ولوفلا ولو جيجنا ناي ملك وابي ولوفلا من جيجنا ناي أدجرو بولو أبي كوتفا وما سكا سيبورتي على رده ودمه كجيجنا آية الكرسي كوني ما ميمبا كلا سيلي فردا بيكوفه niye salamu alaikum bila dɔrɔn yani ka subhanallahi bi sabani sabake kika ale kala nafa jumɛn bɛ ala kuma ko tɛ kuma dalilu de ko do nafa min bɛ ayatul kursi kalana salamu bilalen kɔfɛ seli faridaw la ala kira ko maa o maa ka baara do ko foyi tɛ e ni alijinɛ cɛ f'i ka sa dɔrɔn saya dɔrɔn de b'i ni alijinɛ kɔnɔ don cɛ n'i bɛ ayatul kursi kala seli faridaw kɔfɛ o tuma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a faamu a n'a wale ala k'o nɔgɔya ye dɔ b'a faamu o t'a wale kɛ an bɛ ala deli ya rabbi n'an y'a faamu an farikolo ala k'o kolo an ye an ka se ka a bila ka ala k'o baara kɛ a ko ayatul kursiyu wa man qara'aha fi baytin maa min n'i y'a kala i ka so kɔnɔ haraba minhu shaytanu 40 yawma shaytan bɛ sute k'i ka du to i ye tile 40 a ti don ye maa min bɛ ayatul kursi kala i ka so kɔnɔ ومن كتبه حرفا مقطعة أكون مامي كونو ديمي جوجو دي بالا أوبريلا كونو ديمي مابا أي بارا تامانك أي فورا تامانتا كونو ديمي ما نوغايا كيبي ما نيني مين بسيرا علانيه parce que ala be duwawu mine mama min be sira alanye ni be alanya sira don don ni ko sara abe ayatul kursi sebe walanga ka a lettre tige lettre par lettre ka harafu tige fo ka ta ba nayo nasidi ma ni ya mi kono dimi bana fo lahara ako waman ako ni mami fene ni ya glo ka so do ndala akera magasin sawo akera isizo de sawo ni ya ayatul kursi sebe ndlo adunda a sebe yelate hali arabu be tableau munun la ka so masiri nae ni ayatul kursi bala ni ya glo ka so dunda ni zone dona ka be sueni ka sokono abi mine odo okuma we ayatul kursi nafa doye o dina jugu be ni yoroina ni soyi atigi ya jonga atseka do akono sabu dina be o ayatul kursi dabora olu de kama wallahi fembe qur'ane kono anga la je ko sebe on de se ka nyina ko on ti de se ka chayama me fembe qur'ane kono min te wajulu kan damai min to ko nafa nye faida ya ko de ko nafa ko doni ba do aya me ko dina dugu be so do kono ma o ma shira so yin kono dina bi faka karamo ka tara si so kono ko karamo ka ga ko bana ni misabi dugu klefe anya bala sebesu au ba famu ka tamaro suyi o janya o be ka na alema ja tamaro sun te ja jinedo tasuma be ka sere ka bwala akunda ma janya bi ko sebesu karamoke ada ko ni dina ka ende abi fe ka ne kele de karamoke jigida le be limania de fembe jalo fle ka fen ko qur'ana ayala ni mami ma limania na ni ya ka ita na fasoro me ni dalala ala to ko ti dogo ya de amana dogo ya tugo abi na fanya karamoke na ka limania ay dina ka na to eminge ay ayatul kursi damine ako bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dina ka fa segina o ayaka ebna dina faga ne fe mi ni e o kala ni dina ka yara be ko fa e no fe o jon mena jon faga o limania o de be barake
karamoke mana ayatal kursi aya min kala dina ke be sego ka la ta'khuzuhu sinatun wala nawm dina ke be ka sego ka lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi dina ke be ka sego ka karamoke mana min kala dina ke bo nyogo kala karamoke torose ayatal kursi soma we dumeni wala yauduhu hifzuhuma karamoke sele hifzuhuma dina ke fere mine ayere yere la o kuma karamoke ado ka fo ni yoro ende be barake ale fene o répéter ko fo ko taya hifzuhuma 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 aya fo fo shiyan mugani duru da fara yoro mi dina ke jole tasuma menana ka shishi o kuma ale fene ni faida insebe ma do be fendo sebe ni nga e ma pratiquer minya pratiquer ka noye obsika a résultat fo o kuma karamoke ni faida faraka ko kuma ko ni dina be sigi yoro mi na walma dina be mogo mi nɔfɛ a ka ca an balimamusow de la kunnafɛn bɛ sɔrɔ minnu na a dɔw ta bɛ wuli u fɛ dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ jira u la sigow la u bɛna da n'u ye a bɛ dɔw ka furukow gɛlɛya ka dɔw ka denkow gɛlɛya ko n'i ye nin sɛbɛnden sɛbɛn hifzuhuma i b'o fɔ siɲɛ i b'o sɛbɛn siɲɛ 25 ka ayatal kursi tɔ kɛ k'a sɛbɛn k'a tɔ fori o sɛbɛn mana nɔrɔ kunsigi min na kunnafɛn b'a tigi bila fo lahara wa u taatɔla b'a f'i ye sigo la e ye anw kɛ anw taara n'a kɛra so min kɔnɔna ye sigifɛnw bɛ o sɔgɔnɔna bila fo kiyama o tɛ sigi yen o tuma nin bɛɛ bɛ alikuranɛ de kɔnɔ ne de bɛ se k'a fɔ n ko n karamɔgɔ m'a jira n na e de bɛ se k'a fɔ k'i karamɔgɔ m'a jira i la o n'a tɛ yen o tɛ kelen ye o tuma fayidaw minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ an k'an cɛsiri a la u bɛ nɔw bɔ ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye a ko o tuma ko nin ye ayatal kursiyu jalo sera ka fayida min sɔrɔ o la k'o fɔ silamɛw ye o ye nin ye ko kuranɛ aya min dira alakira ma ko a k'a di an ma k'a bɛ an dilan diɲɛ ni lahara ko aya 9 don lamɛnbaaw kana ɲina kelen de fɔra a filanan ye jumɛn ye u b'a fɔ o ma ko amana rasulu wa amana rasulu ale fɛnɛ ale bɛ bagara sura kɔnɔ o ni ayatul kursi bɛɛ bɛ suraba kelen na wa amana rasulu fɛnɛ an b'o kalan silamɛw ka se k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ayaw don wa ni maa min mago bɛ a la a livuru bɛ yen bi a bɛ faransɛw la a bɛ arabuw la nin bɛ sɛbɛnfɛnw bɛɛ lajɛlen na kuranɛ kɛra kan caman ye maa tɛna se k'a fɔ ko ne ma arabu kalan o de kama ne ma se selisura na n'i ma arabu kalan kan wɛrɛw bɛ yen nɔ kuranɛ sɛbɛnnen bɛ o kanw na i b'i jija k'a kalan pour que i ka nafa o sɔrɔ a la amana rasulu an b'o aya kalan silamɛw ko mɛn a ko awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين لني آمن الرسول أكدنا نني ما من يكاكا كي تفرالا إبدون الله parce que on me fait un mandon au gagelani o yan sebede o kuma nani ni gan sebe amini fene don ala ko wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakirin ni masay qur'ana ke fe no mani ni mami mago be ala ni kaka ti te fara la fo ala ka don no yeye ibo don o kuma qur'ana ka fo ko fe de do ko mata don ayi ni mama yi kaka ibe don ala o kuma amana rasulu ala kira faida min di ama pononton o de aflana ale fana nafa ye mun ye ko ni maa min y'a kala su fɛ safo seli kɔfɛ amana rasulu fo ka taa fori hali ni sira ka sunɔgɔ a bɛ sɛbɛn ko e sira alabato la ɔ maa caman b'ale kala safi ni witiri sen fɛ de mɛ n'i kɔni y'a kala su kɔnɔ a bɛ sɛbɛn k'i sira ka alabato jablo m'a fɔ ko maa kana si bato la dɛ mɛ ni maa min ye amana rasulu kala a bɛ sɛbɛn k'i sira alabato la n'i tilala ka alabato wɛrɛ kɛ ka fara o kan jɔnni bɛ niyɔrɔ sɔrɔ o tuma kuma faamuyara sisan an bɛ ala deli ya rabbi ala k'a kɛ an nafalan ye o tuma amana rasulu k'o de ye sabanan ye o de ye filanan ye a sabanan ye jumɛn ye
o ye suratu